अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इजी ई 101 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्री स्कूल करिकुलम। प्री स्कूल वो वक्त होता है जब बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होती है। इस मरहले पर बच्चे सीखने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं और हर नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हम प्री स्कूल करिकुलम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि करिकुलम क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, प्री स्कूल में सीखने के क्या बुनियादी अनासिर होते हैं, और एक अच्छा प्री स्कूल करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर का क्या किरदार होता है और क्लासरूम को कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, ये सब कुछ जानने के बाद आपको एक वाज़े अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक इफ़ेक्टिव प्री स्कूल करिकुलम कैसा होता है और बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्री स्कूल करिकुलम क्या है। ठीक है, प्री स्कूल करिकुलम एक वेल प्लान्ड गाइड होती है जो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में मदद देती है। इसमें जो है वो चंद चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हैं लर्निंग गोल्स, कि बच्चों को किन चीज़ों की तालीम दी जाएगी। प्लान्ड एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों की फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाए। डेली रूटीन्स, इसमें प्री स्कूल में बच्चों का शेड्यूल कैसा होगा। ठीक है, और लर्निंग मटेरियल्स में जो है शामिल होता है कि कौन सा लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा जो बच्चों को सीखने में मदद देगा। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं कि प्री स्कूल में सीखने के जो बुनियादी अनासिर हैं। इसमें बच्चे के स्कूल शुरू होने से पहले उसे कुछ ख़ास स्किल्स सीख लेनी चाहिए, जैसे सोशल स्किल्स, इसमें दूसरे बच्चों और बड़ों के साथ मेल-जोल का बढ़ाना है। इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें अपने जज़्बात को कंट्रोल करना और दूसरों के जज़्बात को समझना है। फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी बोलने और समझने की सलाहियत में बेहतरी करना। और कॉग्निटिव स्किल, चीज़ों को समझने और मसाइल को हल करने की सलाहियत है। ठीक है जी, ये जो है बिल्कुल बेसिक अनासिर हैं कि प्री स्कूल में जो सिखाए जाएं बच्चे को, ताकि वो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर ये जो है चीज़ें उसमें पैदा हो जाएं, डेवलप हो जाएं एक बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं करिकुलम के स्ट्रक्चर पे। तो प्री स्कूल करिकुलम में बुनियादी 3 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है कि प्रोविजन फॉर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी कि हर बच्चा मुख्तलिफ लर्निंग लेवल पे होता है। ठीक है, इसलिए करिकुलम को हर सतह के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। फिर आ जाता है बिल्डिंग ऑन प्योर नॉलेज, यानी कि बच्चों की मौजूदा स्किल को मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाती है। ठीक है, और फिर है कि रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक हो। यानी कि इसमें जो है इस बात का ख़्याल रखा जाता है करिकुलम बनाते हुए कि उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि हर तरह के, हर लेवल के बच्चे के लिए वो एक अच्छा करिकुलम साबित हो। ठीक है, और फिर इस बात पे भी तवज्जो दी जाती है कि बच्चों में जो चीज़ें उनको पहले से मालूम है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो अपने घरों में, आस-पास के माहौल से सीखे हुए होते ही हैं। तो जो उनकी ऑलरेडी उनके पास नॉलेज है उसको ही मज़ीद एनहांस करना, ठीक है, ताकि वो रिलेट कर सकें चीज़ों को। ठीक है, तो और इसी तरह से फिर रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट कंटेंट, ये जो है ये 3 स्ट्रैंड्स जो है वो करिकुलम के स्ट्रक्चर बेसिकली हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कि केयरिंग एडल्ट्स का क्या किरदार है, यानी कि टीचर्स या केयर गिवर्स जो हैं उनका क्या किरदार होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि टीचर्स बच्चे को सिक्योर और इम्पोर्टेंट महसूस करवाते हैं। ठीक है, ये उनका रोल है कि जितना वो अटैच होंगे बच्चे से तो उतना ही बच्चे के लिए वो अच्छा है। अब बच्चा अपने आप को जो है वो सिक्योर फील करता है। ठीक है, वो बच्चों की बात सुनते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, जब बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो लर्निंग्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है।
ٹھیک ہے جی. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹیو، ہینڈز آن، مائنڈز آن، پلے اینڈ لرننگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بچے جو ہیں وہ پلے بیسڈ لرننگ سے زیادہ سیکھتے ہیں. ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ پلے بیسڈ لرننگ سے جو ہے وہ بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. جب بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی تھنکنگ اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کریٹیوٹی جو ہے وہ سیکھتے ہیں بچے، وہ پرابلم سالونگ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر اور انہیں ڈیسیجن میکنگ کا تجربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر گائیڈڈ لرننگ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو چھوٹے اور بڑے گروپس میں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، سرگرمیاں فراہم کرتے ہیں. وہ بچوں کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں اور نیو آئیڈیاز ایکسپلور کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچننگ ٹیکنیک کو بڑھاتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کچھ ٹیچر گائیڈ لرننگ تھیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ایک اچھا کلاس روم کیسا ہوتا ہے. تو بچے جو ہیں وہ مٹیریلز اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ کھیلتے اور سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس روم میں آرٹ مٹیریل، پکچر بکس، پزلس، پریٹنڈ پلے پراپس وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی جو والز ہیں، دیواریں ہیں ان کے کلاس روم کی، وہ ڈرائنگز، اسٹوریز اور کریٹو ورک سے سجی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ نمبرز اور الفابیٹس کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی ڈیلی جو ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں، جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس سے وہ سیکھ رہے ہیں. جیسے اگر ان کی کلاس میں کوکنگ ہو رہی ہے یا اٹینڈنس وغیرہ لی جا رہی ہوتی ہے اور اس میں بچوں کو انوالو کیا جائے، یا اسنیکس وغیرہ سرو ہوتے ہیں، شیئرنگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے کلاس روم کا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ کہ جب کلاس روم اتنا اچھا سا انوائرمنٹ ہوگا کلاس روم کا، تو بچے بھی، ان کے والدین بھی، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اسکول آنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کلاس روم کا اچھا ہونا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے. ٹھیک ہے، انکلسیو کریکولم پہ بات کر لیتے ہیں. تو کریکولم کو ہر بچے کی لرننگ نیڈس کے مطابق جو ہے وہ اڈیپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھ سکے. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی بھی آپ کی کیوری ہو، کوئی آپ کا فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور میں اگر اس لیکچر کو آج کے کنکلیوڈ کر دوں تو یہ ہے کہ جو ہم نے آج سیکھا ہے کہ پری اسکول کریکولم بچوں کی ارلی ایجوکیشن میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اچھا ویل پلانڈ کریکولم جو ہے وہ بچوں کی فزیکل، ایموشنل، کوگنیٹیو اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچرس، پیرنٹس اور ویل اسٹرکچرڈ لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کے سیکھنے کے عمل کو مزید مؤثر بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ بنیاد ہے جو بچوں کے لیے ایک سکسیسفل لرننگ جرنی کی راہ ہموار کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کی مزید ایجوکیشنل لیکچر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.